Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. So this week we're going to look into RF mixer, or we can call it frequency mixing. Okay, so kita tengok apa itu RF mixer. So RF mixer or frequency mixer and the process of RF mixing or multiplicating is key to many RF circuit, enabling signal to be converted from one frequency to another, as well as providing phase comparison. So this process of RF or non-linear mixing or multiplicating digunakan hampir keseluruhan kita panggil components in communication ataupun telecommunication. So every telecommunication device, receiver or transmitter ada RF mixer ni. So that's why you need to know about it. It enables signal to be changed from one frequency to another, so that signal processing, for example, can be undertaken on a low frequency where it is easier to perform. So usually at the receiving side, daripada antena akan terima signal which is at higher frequency. So to perform signal processing, usually kita kena convert it to intermediate frequency which is at the low frequency. So this is where RF mixing take place lah, bekerja lah, berfungsi untuk convert at high frequency to low frequency. But the signal can be changed from a higher frequency where the signal is to be transmitted. So at the transmitter pula berbeza, dia terbalik lah, where a low frequency, the IF frequency, intermediate frequency, is converted to a higher frequency supaya dia boleh transmitted. Okay, so if you look at this picture here, this is symbol for RF mixer. So dia ada two input and one output. So the two input is F1 and F2, dan output dia F1 plus F2 dan juga F1 minus F2. Dan kita akan tengok macam mana dia dihasilkan this kind of output ni lah. So frequency mixer or RF mixer come in variety of format, but they are all have the same basic connection. There are three, and on many frequency mixer module they are labeled as RF. So RF ni adalah di mana antena dia adalah input lah, input di mana antena kita sambungkan dengan antena. So any receive signal dari antena akan memasuki this input ni. Okay, this is input ni lah. Okay, and then we have LO. LO adalah local oscillator signal. The signal input level for this port is generally much larger than for the RF input. So ni adalah local oscillator ataupun LO lah. So selalunya dia daripada bawah lah, dia punya arrow daripada bawah. So this is the LO, then usually the frequency of the LO is much larger than the RF. Okay, dan juga adalah IF. IF is the output port for the mixer. It is the port where the mix signal appears. So ini adalah yang output dia lah. So dua input F1 dan F2, dan RF dan juga LO, dan IF ni adalah dia punya output. Okay, so ni adalah contoh RF mixer lah. Ini dalam physical form lah. Dia ada 3 port, and this is a symbol lah, seperti saya tunjukkan sebelum ni. Dan dalam ni, if you look at this, there are components like transformers, inductors, and the main components inside the mixer is diode ataupun MOSFET ataupun FET lah, FET lah. So
MOSFET atau diode ni dia bertindak sebagai as a what we call switch lah, on and off, so that dia boleh mix these two signal, which is the RF and LO, untuk provide the output yang diperlukan lah. Okay, let's look at this equation ni lah. So ni this equation ni adalah trigonometric formula lah, untuk if kita ada dua signal, di mana signal pertama adalah A dan signal kedua adalah B. Contohnya A ni adalah RF dan B ni adalah LO. So jika dua input ni memasuki mixer, it is a multiplication lah. So that's why equation kita guna yang ini. So kita dia cos A times cos B lah, multiplication, dan kita boleh dapatkan this equation. Dan jika kita masukkan, gantikan A dan B ni sebagai RF dan LO, so kita akan dapat this kind of equation ni lah, di mana if you look at this part here, WRF plus omega RF plus omega LO dan omega RF minus omega LO. So ni adalah frekuensi dia lah sebenarnya, basically. So omega equal to 2 pi F kan. So daripada sini kita dapat output adalah frekuensi RF plus frekuensi LO, dan juga frekuensi RF minus frekuensi LO. So this has the output ni ada dua. Okay, so yang sebelum saya tunjuk F1 plus F2 dan juga F1 minus F2 sama. So if you look at this figure here, ni contoh lah. So original signalnya adalah F1 adalah 0.7 MHz dan F2 adalah 1 MHz. So F1 adalah RF dan F2 adalah LO. So ini adalah original signal. So if these two signal memasuki mixer ini, so output adalah F1 plus F2 dan juga F1 minus F2. So F1 minus F2 kamu akan dapat 0.25 MHz, dan F1 plus F2 kamu akan dapat 1.75 MHz. So kita ada dua spektrum sini. So ini dalam graf frekuensi domain lah. So kalau kamu tengok dalam time domain, kamu tak akan nampak this kind of frekuensi ataupun sine wave, sebab dia akan bercampur aduk. So you have to use FFT, fast Fourier transform, daripada time domain kepada frekuensi domain untuk dapatkan spektrum ni lah. So from this here, kamu akan boleh nampak lebih jelas lah di mana dia punya output dia, this one dan juga this one. So ini adalah contoh signal yang memasuki. So yang sebelah sini adalah time domain dan ini adalah dalam frekuensi domain. So ini adalah F1, ini adalah F2 daripada LO, yang ini adalah F1 daripada RF, daripada antena. So if you look at this, frekuensi dia, frekuensi LO adalah lebih tinggi daripada frekuensi RF lah. So ini silap ni F2 ni F1, supaya tak bercampur dengan ini. Dan kamu akan dapat the frequency of the output. So if you look at this, you cannot interpret this kind of sine wave lah. So that's why you need to use FFT, fast Fourier transform, to change it to frequency domain, and then you can look at the spectrum di mana dia punya output dia. So kamu akan dapat output seperti ini. Okay, so apa yang kamu lihat di sini adalah ideal mixer behavior. So what you can see at this all are in frequency domain. So kita ada spectrum. So daripada sini kamu nampak dia adalah desired channel yang kita nak, F0 with the delta F. Delta ini contohnya kita dah tolak dengan LO, local oscillator punya frekuensi, and we also have the minus F0 jugalah. So minus F0 ni memang wujud. So kita ada negatif dan positif side. Okay, so the
di output ni adalah yang di sini lah. So outputnya ada di sini, di mana dia punya intermediate frequency IF dia, output dia adalah di delta F dan juga minus delta F di sini. So dan kita akan nampak juga dia punya image ni adalah copy of the output dia yang berada di luar daripada daripada range ni lah. Dan usually might be of unwanted punya ataupun undesired punya frequency, might be because of the spurious frequency ataupun harmonics frequency. So there's a lot of macam-macam signal lah yang kita boleh dapat di luar daripada range yang kita nak lah. So that's why usually kita akan letak filter lah, di mana kita akan filter out any other unnecessary undesired punya komponen frekuensi, dan kita akan ambil this RF frekuensi saja. Dan ini kita dah pergi pun on the filter, RF filter atau molecular filter. So usually dia menggunakan band pass filter lah, di mana certain bandwidth saja yang diberi lepas lah, frekuensi yang lepas. Okay. And if you look at this is non-ideally in mixer, dan sebenarnya dalam mixer ni dia tak impossible untuk dapat ideal, kecuali kita it's possible with the tune in the circuit lah, tapi jika kita menggunakan simple circuit dia akan dapat macam ni lah. So first kali kita akan dapat image interferer dekat RF ni, RF input ni, dalam input ni terus kita dah dapat image interferer disebabkan oleh reverse LO feedback. So untuk LO ni, walaupun dia input di sini, tapi feedback ni boleh pergi kepada IF dan juga kepada RF. So RF ni dia akan berlaku reverse local oscillator feedback, sebab dia pergi ke sini dan dia akan reflect back, reverse balik, masuk ke dalam RF input ni pula. So that's why dia dapat image interferer di sini, warna merah ni. Dan LO tak ada masalah, cuma interference dia daripada input daripada LO tak ada masalah, cuma interference dia came in daripada RF ini saja. So dia ada image interferer dan desired frequency yang kita nak lah. So daripada situ, if you look at this, dia akan berlaku self mixing. Maknanya dekat output ni dia akan berlaku di mana self mixing, di mana image interferer ni daripada LO feedback ni mix together with the signal yang kita nak. Dan selain itu dia muncul juga di kawasan-kawasan yang kita tak nak lah, which is the luar bandwidth daripada kita punya desired channel. So this what happen kalau kita use a simple mixer circuit lah. So ni adalah program dia, image LO feed through dan juga some mixing due to the reverse LO feed through. Okay. So untuk this slide pula, ni ada untuk tunjukkan how down convert and up convert function lah. So usually kita guna contoh yang saya tunjuk untuk satellite mixer, RF mixer. So untuk satellite dia ada down convert, di mana from high frequency kepada low frequency. So usually for this kind of down converter berada di mana, di receiving side lah, which is contohnya kalau kita ambil contoh as Astro punya broadcasting. So di antena Astro tu dia ada LNB kan, ataupun kita panggil LNC, LNB atau LNA lah. Tapi most usually kita panggil LNB, low noise block. So dalam low noise block tu bukan setakat saja ada amplifier, tapi ada down converter untuk convertkan high frequency kepada low frequency. So low frequency tu selepas dapat LNB dekat Astro, antena Astro tu, dia akan melalui kabel tu lah. Salah satu sebab dia adalah untuk
supaya tak ada losses lah, sebab high frequency akan melalui kabel akan produce high losses. So that's why dia convert kepada low frequency ataupun IF lah, intermediate frequency. So if you look at this, dia punya RF dia might be from around 8 GHz. So LO dia lagi tinggi. So if you minus it, you will get the IF. So IF ni lah kita nak. So LFLO minus FRF. So dapatlah FIF, intermediate frequency, dia punya output. So if you look at this, dia hanya ambil satu frekuensi saja, satu channel saja. So another channel FLO plus FRF tak digunakan lah. So dia filter out. Only this frequency is going to the decoder, okay, dekat receiving side. So ada up converter pula. If you look at this, daripada IF at low frequency, LO at high frequency. So kalau kamu tengok ni, dia akan menggunakan two channel, FLO minus FIF dan juga FLO plus FIF untuk dapatkan these two channel. So these two channel ni akan dihantar lah as a transmit to the satellite lah. So ini adalah apa, upconverting ni adalah berada di bahagian earth station lah, betul. So this high frequency RF1 dan RF2 akan dihantar ke satellite, okay. So kita lihat at the mechanism of the RF mixer. In operation, RF mixer use one of two mechanism for their operation. First adalah non-linear transfer function. So this approach uses device non-linearity creatively in a manner that intermodulation creates the desired frequency and unwanted frequency. So non-linear transfer function ni tak banyak digunakan lah, sebab dia menggunakan device non-linearity dan menyebabkan undesired frequency and unwanted frequency produce. So sebenarnya kita tak nak, sebab dia akan menyebabkan berlaku frekuensi cell mixing, interference dan berbagai sebagainya kan. So the most popular one of the mechanism for RF mixer adalah switching or sampling. So this is a time varying process in which element of the mixer are switched on and off by the local oscillator. So that's why they use, for example, MOSFET or diode untuk generate this time varying process. So then on and off ni dia adalah produced by the local oscillator. So this method is preferred because it creates fewer spurious signal, hence it provides high linearity for the required output signal. So untuk RF mixer, we require high linearity lah untuk dapatkan output yang tanpa ataupun lower spurious signal, okay. So after this, kita akan discuss more on the second mechanism lah, switching and sampling process, right? So one way in which RF mixer are described in terms of the type of device used in them. So there are two types of RF mixer, passive mixer dan juga active mixer. So passive mixer typically use passive component in the form of diode as the switching element within the RF circuit. As a result, they cannot exhibit any gain, but many form can provide excellent level of performance. And then passive mixer usually use Schottky diodes because of their low turn voltage, but they require that use of balloon or RF transformer if they are to be used in balance or double balance mixer. This can limit the frequency response. So untuk passive mixer usually just using a normal diode, dan kelemahan dia tak amplify the signal, itu saja. The process, it still produce a good mixing,
output, tapi cuma tak boleh produce gain. However, for active mixer which using contohnya transistor, MOSFET ataupun FET, or might be vacuum tube, so this kind of mixer, RF mixer ni can produce or provide gain. So not only mixing tapi boleh provide amplification juga. Okay. For this class, we're going to discuss only in the passive mixer dan dia punya jenis-jenis lah. So di jenis-jenisnya kita akan start with the unbalanced lah. Unbalanced mixer. So unbalanced mixer, selepas unbalanced mixer kita akan tengok balanced mixer. So this is the unbalanced mixer. So it uses single diode. So we call it single-ended diode because it is grounded. And then other than that, dia menggunakan band pass filter at the input and also the output. So ini adalah RF at the what we call down converter. So untuk up converter, saya lupa up converter dia terbalik lah. Saya lupa nak terangkan dia punya simbol dia. Jika up convert, IF di sini, RF di sinilah, RF sebagai output lah. Ini adalah down convert sebab dia daripada RF kepada IF. Tapi kalau up convert, di sini adalah IF dan yang di sini adalah RF lah. Okay, saya just lupa nak bagi tu simbol ya sebelum ni. So balik kepada unbalanced mixer. So this the simplest type of mixer that has been considered, panggil single end or unbalanced diode mixer lah. So figure 6.2.2a ni adalah yang ni lah, unbalanced, dan dia adalah down convert, di mana output adalah FLO minus FRF dekat IF ni lah. And then it also produce an image signal. So image signal ni adalah 2 FLO minus FRF. So dia adalah multiplication of these two, multiplication of the IF signal ni basically adalah image signal. So image signal ni adalah kita boleh panggil adalah dia punya harmonics lah, atau spurious punya signal di mana kita tak nak. So disebabkan itu, that's why kita letak band pass filter untuk filter out the image signal. For this unbalanced mixer ni jarang digunakan lah, sebab kita perlu tambah band pass filter sini, menyebabkan the circuit of the mixer will become larger, besar. So kita tak nak most of the all the equipments are more compact. So kita this unnecessary punya ni band filter ni menyebabkan the circuit become bigger. So less digunakan lah untuk current punya teknologi atau telecommunication circuit. However, dia kembali digunakan lah, unbalanced mixer ni kembali digunakan sebab sesuai untuk millimeter wave ataupun 5G punya teknologi lah, telecommunication at high frequency. Millimeter wave ni high frequency, higher than 30 GHz lah. Okay. So kita tengok kepada balance mixer. So untuk balance mixer, there are two types yang kita akan discuss: single balance mixer dan juga double balance mixer. Jadi sebenarnya ada lagi satu triple balance mixer, tapi kita discuss these two only lah. Untuk single balance mixer, also called as a balance mixer, this type of mixer will suppress either LO or RF signal but not both. So basically untuk balance mixer, single balance mixer, the output bukan setakat saja dia akan bagi the resultant signal, which is this one, F1 minus F2 dan F1 plus F2, tetapi dia akan bagi juga, dia akan keluarkan juga F1 atau F2 sekali. That's why dia cakap
dia akan suppress either LO or RF signal, but not both. So only satu saja dia akan suppress, tapi satu lagi dia akan keluar as output. So disebabkan this kind of disadvantage lah, sebab yang kita nak adalah resultant signal, bukan the original signal. Tetapi single balance mixer ni still bagi juga salah satu the original signal. That's why kita introduce double balance mixer. So double balance mixer ni will suppress ataupun dia akan buangkan both of the input signal. So at the output hanya keluar resultant signal tanpa kedua-dua original signal ni. Okay, so most of the circuit nowadays menggunakan double balance mixer lah. So this is the single balance mixer. If you look at this figure here, ni adalah circuit lah. So it uses two diode, D1 and D2, and it has two input, LO dan juga RF, dan ni adalah dia punya output, intermediate frequency IF, dan dia menggunakan a transformer di sini lah. So this transformer function adalah untuk basically switch on and off lah. Diode ni sama jugalah, switch transformer, diode, dua diode switch on and off the LO ni. So if LO ni berada di positive side, so this let me draw it first lah. Okay, so if LO is like this, positive and negative, so diode ni akan function, ni akan off. So IF akan terima part of the signal. And then if the LO is at the negative side, because it is sine wave for example, at the negative side, so this polarity will be rotate. So diode ni pula akan function, dan dia akan bagi another signal kepada IF. So that's how RF mixer mix atau multiplication process dah berlaku di dalam mixer ni lah. So kita lihat pula double balance mixer. So this is just a basic circuit di mana untuk double balance dia menggunakan 4 diode, ataupun kita panggil diode ring lah, dia macam ring di sini dan dia ada LO, ada transformer di sini, dan RF dan IF di sini. So untuk diode ni usually we use Schottky barrier diode, sebab Schottky barrier diode offer low resistance dan juga good high frequency response lah. So macam mana dia function for this circuit? If you look at this, for example, the LO is based on LO, it's switch and off, on and off the diode. So for example, here it produce current at the T1 here, so dia akan melalui di sini dan dia akan masuk di sini untuk D1 di sini, dan dia akan bagi signal di IF ni. And then if it's change the polarity, dia akan melalui over here pula dan melalui sini dan pergi ke sini pula untuk bagi another signal kepada IF ni lah. Okay, so daripada sini dia akan mix the signal RF dan juga IF, dan juga boleh produce multiplication lah kepada signal yang keluar di IF ni. Okay, so apa advantage and disadvantage of double balance mixer? So double balance mixer advantage adalah increased linearity compared to single balance mixer, and better suppression of spurious product. Spurious product ni means that spurious frequency lah. Contohnya daripada image frequency, daripada harmonics frequency, it can suppress it, and isolation between all ports. So dia boleh isolate RF dan juga LO lah. So that's why at the output only
the resultant signal ataupun the resultant signal lah keluar lah, not the other two lah input. Okay, and then however there's an disadvantage. Higher level LO drive level is often required. So untuk guna double balance mixer ni, it requires high frequency local oscillator lah. Dia punya frekuensi dia kena lagi tinggi daripada RF punya frekuensi. At least 2 balloons are required within the design. This add cost and complexity. So balloon ni basically adalah untuk matchkan, for example, ada RF input dengan antena. So dia kena ada balloon lah untuk match between the two components. Despite the increasing complexity, double balance mixer are more widely used for application where high performance is paramount. So ini the summary of all the mixer yang kita discuss. For example, unbalanced mixer, dia punya features dia very simple, suitable for high millimeter wave and terahertz frequency. However, the disadvantage adalah bulky, disebabkan oleh filter tersebut dan juga large spurious signal, unwanted punya signal. And then single balance mixer, it has many spurious, it can suppress many spurious tone, suppress amplitude modulated noise on the LO, it increase linearity berbanding dengan unbalanced mixer. Tapi the advantage adalah it can require high LO drive level dan juga it only suppress one of the two input lah, RF ataupun LO. And then third adalah double balance mixer. So dia punya advantage increase, rasanya kita dah discuss slide sebelum ni so should be the same. Dan triple balance mixer ni kita tak discuss lah